guys, welcome back to our YouTube channel, Gifton's channel. Please like and subscribe, follow, and share guys. Ikaw may pakita ko sa yung ibon. Ibon guys, sa ibon. Okay, tara guys, pakita ko sa inyo guys. Lang guys, ang lagi ibon guys. Wala na pala. Wala na pala ibon dito guys. Nakuha na pala namin guys. At tanim na lang ipakita ko sa iyo guys. May mga tanim na dito at gulay. Okay guys. Ito guys oh. Yellow ang kanyang buho. Ang kanyang yellow. Yellow siya guys. Ito mga anak niya guys. Mga durian pa guys oh. Okay guys. Tapos meron pa dito. Ito guys po yung tangkong. Okra guys. Okra. Ito guys po. Yung radish. Radish natin. Radish. Okay. Maliit ito isa kasi ulahin na yan nagtubo. Okay guys. Yung tanim natin. Okay guys. May lansunis. May lansunis. May mangosteen. May durian. May citrus. May ditong gamot o gamot siya. Gamot. Gamot siya guys. Yan. At saka meron dito mga tanim. Guys, mga tanim yan guys. Meron pa doon mangga, meron pa dito lansunis, tsaka meron pa doon mangga. Ito guys, mangga apple to guys, mangga apple to guys. Mangga apple yan guys oh. Kita mo, may bunga na yan guys, maliit pa. Bunga niya. Ito na bunga yan guys oh. Ito, na. Yan pa lang, bulaklak pa lang. Yan guys, oh. Bulaklak pa lang siya guys. So guys, pakita para ako sa inyong tanim. Yan guys, oh. Luya o luya? Luya? Luya siguro. Yan guys, oh. Meron siyang tubo dito. Yan. Oh. Guys. So guys, may balito tayong lubi. Maliit pa siya. May balunggay pa. Yan. Tapos may saging pa dito. Yan. Yan. Sana yung tanim ko na. Yung kakao. Kapon guys, may nag-disco dito guys. Lang guys. Sana yun guys. Dito guys. Yung nagawa nating chocolate cacao. Ginagawa natin itong chocolate. Ito guys, malala na ito guys. Okay guys, ginagawa natin itong cacao. Ginagawa ito, pag mag-itim na, tulad nito, ipagaling niyan guys. Tapos, lagyan niyo ng gatas. At saka, asukal yan na maging chocolate na siya.
So guys, yan na yung na-vlog natin guys. Please, like and subscribe na lang guys. Goodbye guys.